sosial media rok kebama nini upurnya kasih kok aja kah je rang 70 lakh rang omah rok klayunnya ku nunya amo buah jorte besar jorte ku buyo mosar belai hambai sini joto media rok no te hasen lukurung joto hambai ya karo actually ang unuka social media ni bising tuino te thangnai 8 tarik thangnai 18 tarik June sabrum ni kasih kala depa sabzonalo deputation na thangtano am saini ex MLA boronggonang Rawat Chaudhary sana thangkai te bono kam ko sinibo chini manone LOP Jiten Chaudhary ni bufayong Rawat Chaudhary bo kasih allegation karikha je naki takar jolani MLA ni স্ত্রী je 70 লক্ষ টাকা बैंक रंग जमा न थांगमनि बैंक मैनेजर बाय कक बैंक मैनेजर ना न कोसिलिया बैंक मैनेजर बनि किसु कक न लेखा जे रंग ती है क्या रंग नंगनार नारि गया गे मैनेजर कक सालाय रह का कक मैनेजर मन साका लास्ट आं नु खालि सोशल मीडिया बिसिंतै जेटा जों निनि इनकाम सोर्स मा फुनुकनाय जों हमके रंग नार गमैया गौलखै कक काटा काटि इंगै मैनेजर नाकि साकाजे अलरेडी निनी बसाइनि थानि 2 कोटी रां दंगो जों तेवा रां नारगमलियानि लहर कानि दं एक्चुअली माननीय एक्स MLA प्रभात चौधरी आं सानामु सुन 70 लक्ष टाका रां ग्रामीण बेंगो बा जेकुनो बेंगो रां थांसे रां तो बेग बासे मातलांनो हेमाखै मानसु रां 70 लक्ष किन्तु अ कानि गायथाम पेसिया किन्तु स्वाभाविक जदि आंनि दंखाय तो पाब्लिक नुखामु itu am hakeno tini chin jompojola gramin bengo ang social media wo news no mon yagolo no an burino masungka moki kubuida nakin ningam ketu tha bo nugu bana jakata omoto সম্পূর্ণ অবাস্তব ani je account je jompojola account kahe dong gramin bank o gramin bank 2016 open khaimani কোনো ট্রানজাকশন করে তাই তাবসা জোড়া ও গ্রামীণ ব্যাংক একবার যে থাঙ্কো আবু অনেক সাকা প্রায় 3 থেকে 4-5 বছর সাকা নিক আউন পরে ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাঙ্গে গেব ও ব্যাংক তো থাঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংক হইছো গাউন বগিনো আঙ্গু তিনি বসাতে কবই চাং রাহনিনো গ্রামীণ ব্যাংক ফাই সং পাखे ম্যানেজার কক মালাখা মাসার লেখা tam sakasa গে বো সাওয়াবনো অম হাই গতনা চিনারো ও জম্পজলা গ্রামীণ ব্যাংক তাবসা জোড়া করে কারণ কোন 70 লক্ষ আমছে বড় অ্যামাউন্ট কোন চিনা ট্রানজাকশন করে আর और কোনো ভাই ইনসিডেন্ট বংয়া নে বসনো সাকা এবং जों সিসিটিভি সানগাবনো কে বসাও তো जों আমতে ইনকে जों তো নাইমান কোন আপত্তি করে গে অ্যাকাউন্ট বো जों চেক খাইলেকা বিনি অ্যাকাউন্ট বসক দং ने 3000 সামথিং দङ ও জাগো ও গ্রামীণ ব্যাংক তো কাইসে বরকনি কাইসে অ্যাকাউন্ট নগো অটো 4-5 অ্যাকাউন্ট প্রশ্ন করে সারা ত্রিপুরা একজন আডার লিংক খাইমন ইন্ডিয়াও সে ও গ্রামীণ ব্যাংক যেটা একটা আডার দङ ও আডার লিংক বন যত কিছু একটা অ্যাকাউন্ট একজনের অ্যাকাউন্ট একটান খাইমান যত ব্যালেন্স নুগুই মানো তিনি নর নুখনা যেটা ব্যালেন্স বসু দং গম হাই এলিগেশন নিমান সম্পূর্ণ মিথ্যা जों অর ফাইমন ইয়াগল एक्चुअली শুধু মিথ্যা সিমিনিয়া आं মনে সোনামু সঙ্গ বসে বো আনি অ্যাকাউন্ট বড় 2 কোটি দং আনি সাইমিয়া বো যে 2 কোটি দং সামানে কারণ বো অ্যাকাউন্ট দং আবো তো আং সিয়া বো সাইমানো গত বান অ্যাকাউন্ট আনি অ্যাকাউন্ট হানছেবন বতেবি সিকু হইছে গে एक्चुअली সানা থাকা গে ताबुक जे प्रभात चौधरी संहाय बरक सिपेम खाने दं जों साइमन अबक सिपेम नि सम्पूर्ण चक्रान्त जे ताकार जलावो और तिप्रामो थामा अ तिप्रामो थानि इमेज न डाउन खाने बगै MLA नि जे ओम हाय जे एकटा एलिगेशन तुबुय पाब्लिक न होयनि खाने बर कासे चक्रान्त चलि अ चक्रान्त अब सिपेम अ जंपुजन दङ जों साइमन अ आमसिनि दं हायसे बरनि इच्छाखै अ न चक्रान्त बरक खायदों आं सानामु संगो साबधान खाय दं दियम हाय जेता गुजब सारनाय र हम किन्तु बेजाल दं नर नुखना जे सयकर तला पात्र जे बरक निजेनो साकसन मेडिया हनै जे जातै कक साका बरनो मिथ्या जेबाबे एलिगेशन तुबुखा आमन यागलो तामखा चिन बुबागन उल्टा पोटा साका चिन तिपासनो चिंकी विंकी चाइना र साबाख्या दिनी बबर जेलो हाबसा no nukna thoi ko tola patronik je condition tabo শুধু ওয়াফিসা খাই সেঙ্গারি বাই মাটারি বাই একদম পুরো ডাউন তাই বেল করে
কিন্তু অমহাই যদি নাম মুসুংখাই প্রবাদ যদি আं সানা মুসুङो हुसखाय दं बिथिया आं बनो सावो आबुन बगैनो जे बिनि टाइम दंखौ बखमा सानि मानो हायबनो आं कायसा दिनैनि बिसिङावनो जे बनो लिगेल नोटिस रहका नगनाय माननाय जे अब ब बाहायके मांखा उइदिन 1 वीक नि बिसिङाव बमनो रिप्लाय मारिनाय जे लिगेल नोटिस अमो ब जागो निउज मानै बा बबर खोनाका এবং বসাতি সত্যি সাইমিয়া ওই ব যে কক কারিমনি অবনি কিন্তু মাজাবো মারিনাय वानसगो याखै डिफर्मेशन केस नै ब डिफर्मेशन केस मा को जों डिफर्मेशन केस खैने कम्पनसेशन मारि फाम मानो ब सारा थांखे एक्चुअली ओ जे सिपिएम नेता रक ताबु कुनु मासालियाब्ला ग बर ता हा कारण दं हासिस सुइखौ आन बै उल्टा पुल्टा मन बखरक ठीक करिखा जों साइमनु अप्रभा चौधरी संनि जे आगे एमएलए तंफुर बर जे ओ यांति मुसुलाइमान जतो साब्रुम नि थां ओ साब्रुमनि मुसुनि कमिसन जानाय साबो इभेन एलिगेशन दङ बिनि जे पुखरी खुना थांतना बिनि 1,30,000 जे पुखरी खुना थांतना ब 30,000 टा कमिसन 9 पे जाय ता बसाने मुङै पेट्रोल पंप खुलका हा तिनि को कट साइ दङ तिप्रा मथरनो एलिगेशन तुबे करप्शन साइ दङ सिपिएम आमलफुर लामा ओंगियावैनो लामा ओंखाने गोबां करप्शन दं जे आफरो त ससियल मिडिया करे सोशल मीडिया करो जे लीडर रो ताबुक ताई तिप्रामो थानो कारै तिप्रासो हामजगिया ब्रक साइमानो आमनि बगैनो ताबु तिप्रामो थान लीडर नो एकटा एलिगेशन तु बुय बनो हयरानि खायनि चेष्टा खाइ दङ अब सम्पूर्ण मिथ्या एवं अ जे एलिगेशन तु माने अब खुद्दा सेंसेंरा आछा नरम साइ देखिन सामानि का अच्छा सर नुक लख टाका रां दुइ फाइने के बेंक बाय टिमा फाइ अंकि सम्भव आर कुनु बरकि 17 लख टाका बेंक रां जमा न हेजा अब कि वास्तव कुनु दङ माने কোনো মতে ফেন অব বাস্তবে মিল করে এবং পুরা মিথ্যা অপপ্রচার কইসা চলিবই দङ এবং অম সিপিএম রংনি একটা চক্রান্ত এবং আং অর এরিয়া বুখানাকা যারা সিপিএম খাইনে রক বরক অবনতি অপপ্রচার খাই দङ মানে কোনো বাস্তবে আং অমরন সানামু সঙ্গ আমসাইনি যারা সিপিএম খাইনে রন সানামু সঙ্গ অমতি মিথ্যা অপপ্রচার তাখাইদি অমনি মাজরা কিন্তু মাননাই হুসকে তং দিহে সুসুজি ক একে বেজাউনে হেসি অমতি বরক রগ্ন जों नासिगि सिनि दङ साबा अम हाइजागो जरै दतं अब किन्तु आगामी दिन किन्तु रेहें लाखाइसि सुसुजि क साइ दङ ताबो जरा तंको खासिदि बेजातं अमति बरनो माने वास्तव मिलेन एलिगेशन ता आर 2 कोटी नि कक साइ दङ रा 2 कोटी आंकि कम आने एकाउन्ट पते खाइने दि आं प्रवचन मेब साइगाव का सामनो मनवो थांपरो नों आन नगो फाइ एकटा बैंक एकाउन्ट लाङि थानि अ बैंकनि स्टेटमेन्ट नादि ब जागाव 2 कोटी रां दं नों मा फुनुनाय हायके अ लीगल नोटिस थांमनि अब एक सप्ताह बिसिं बजो रिपोर्ट होय मेंगै जों डिफर्मेशन केस खायने बन अलदि 1 कोटी नि रां जों बनो जरिमाना सानाय अलदि सै रहरजा आं आसा खायो केबन कोटिपति जों मंगिमान ब सामान कखन नाङिमानो कारण आ जागा याफनो बिना रां नायफन जों मंगिमान आं आसा खायो कारण बिनि कखन नाङिमान हायसे कारण बगै आं सानामु संग प्रभात चौधरी दाखि नो लीगल नोटिस नो रिप्लाय रहना नंगौ तो सराय जे जम्बुजला ग्रामी बैंक नि मैनेजर सराय साइरका बमाहायरक जोंनिया माने सराय खिजि केमेरा बमाहायरक थाय दं हाके अमनो निन बागै बोलताम ngै अमाहायकक सामाकराय कम किसा टेबल करनो सराय केरेगदे सर नदि एक्चुअली जम्बुजला ग्रामीण बैंक नरबो थांका नरबो नुखना माने थांनाय कयेकटा मास रमै अमति कुनो इन्सिडेंट करै बा आसे अमाउंट डिपॉजिट खाइनेबो करै बा एमएलए ताबो एमएलए नि स्ट्रीट और अफिस फाया को बो साका गबट जों सम्पूर्ण मिथ्या नुगुइन दं जे एलिगेशन माबो सम्पूर्ण मिथ्या ओंखाय अमन एकटा कारण तेहिं साका पर और चक्रान्त खाइ दङ ब सिपिएम रकनि कासे चक्रान्त अरनि एरियानि सिपिएम रक बरकनो अबनो चक्रान्त खायै प्रभात चौधरीले बानसि सिनिखाबा पताने सिरियाबले प्रभात चौधरी कि ताकबलेन क खाइद मानबा म सम्पूर्ण अरनि किसु सिपिएम दालाल रक दङ ताबो बर वानसगो तिप्रामो थरन डाउन खयै बुबाग्रानो डाउन खयै बुबाग्रानो क खामिया सावै वानसगो बरकते सिपिएम बुट मानफे वानसगो किन्तु सिपिएम ताइ जीवन अतिपर जो फाइलिया हैसे सिपिएम ताइ जीवन अतिपर जो फाइलिया प्रभात चौधरी प्रत्येकता जगनो तिप्रामो थरन हामिया साइ दङ दां करप्शन ngै दङ तिप्रामो थर बर करप्शन बो गासे सफुमलसन हा नक ताखन करप्शन हैदा नक तांखो नक तांलाय समाय नेता रंखै थांनायलेसा
Suwanta Sudi sung bakin nok tangka, Sudi Burman sung bakin nok tangka, Protector Wansar bakin nok tangka. Even bini bata jiten Sudri ada kelengkari, Khobzagui, ada kelengkari orang sawui, nok koita tangka gortla soro. Even Probat Sudi agotla caption nok tangka. Joton diputom ble. CPM ni Badal Sudri hai neta montri, Lama je highway Sabrum road ni highway wo. Kelengkari kele jelas objek na ble. Hah? Sab corruption bisi. Kaba ma CPM amal fro tong bridge choling nama, bridge choling khanen se bridge choling khayo rangsa kama tong cinta. Kaba ma PMJYS ni lama phakya fro, CPM government fro. Kai chepano quality ka ham khayo, joto low quality khayo tini PMJYS hai kai NBC jin lama. Sab corruption. और साब्रुम और yang ti musut lang ting sabrum ti Bangladesh park hai je musu commission sane sabo Prabhat Chaudhary ha अब तो बात पर इको खाना बहुत दुखरी सुरक्षित को ओम भाई पॉलिटिक्स इंडिया पॉलिटिक्स कहने के सुरक्षित काम को पॉलिटिक्स कहे बहुत ना मिथ्या एलिगेशन तो हुए पॉलिटिक्स खाई मंगला ओमनी माजरा किंतु नंग माने ओमनी किंतु उत्तर मार होने नंग किंतु काजी अब संपूर्ण संसाय मनो CPM के है चक्रांत कारण तबार और ताकर जोलांग खबर तिप्रा मोथनी मेन जे घाटी है सी गबर वांसो को अमनो सबाई मानन ने MLA मुंगे एलिगेशन तो बु ने एकटा बरक चक्रांत खाइदो आटा के कक आम चेन दुकरन बां साना मुसुं ओम हाय गुजबरनी ककनो ओम हाय एकटा वास्तवे मिलिया ककनो जों खानाव जुदि बिब्रांत अंगके मसं हे बुका मिसाते कुनो करि है ओम 70 লক্ষ টাকা সাকা 70 লক্ষ টাকা রাং ব্যাংক বাস্তি মা পেনো লেবার টি মা পেন 70 লক্ষ টাকা তো আং তুমনে খাইছি আমকি কোনো বাস্তব কোনো মিতঙ্গ হ্যাঁ আর কোন এমএলএ যদি 2 কোটি রাং তংকে আগিনি ইডি রিজাগে আগিন জেলা মাহাব কম হইছে তাবু ও সম্পূর্ণ মানে তার এলিগেশন হয় জব কুনিয়া অমরণ কক খানাবে এরে নাম সেন লোকনা মন সানামু সঙ্গ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কোনো বাস্তবে মুস মিলিয়া যায় হইছে कबरन तई जों कुनो माथे हेदेक नानि क्रुइ आर केउ बरो जदि अमन तई जदि पॉलिटिक्स खाइ नाइ के आं साबधान सारे हे अमन तई जदि केउ पॉलिटिक्स खाइ नाइ के अब साबधान है सुसुजि को ओय नेगना नाइ तंगला अमन थर्ड क्लास जदि प्लान खाइ तंग के थर्ड क्लास कुनि सक्सेस नि है मसा हम भाई